صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہر مشکل، ہر خطرے کے وقت، ہر امید کے وقت، ہر آرزو کے وقت، ہر نقصان کے وقت، ہر حرص کے وقت یہ سوچیں کہ میں اس حالت میں اپنے خدا کو کیسے پا سکتا ہوں۔ خوف کے وقت بھی انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور غم کی حالت میں جب نقصان ہو جاتا ہے اس وقت بھی بسا اوقات صبر کی دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اگر خوف کے وقت للہ صبر کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوال یہ ہے کہ ایک انسان گھیرے میں آ گیا ہے، کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اگر خوف غالب آ جائے اور صبر نہ رہے تو جو بھی انسان حرکت کرے گا وہ نقصان والی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن اگر للہ صبر کرے خوف سے تو اس وقت اس کو ایک قسم کی طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس خوف سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو خدا بچا سکتا ہے، اور اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو تب بھی میں خدائی کا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ تو وہ خوف غیر اللہ کا نہیں رہتا بلکہ خدا کا خوف بن جاتا ہے۔ شرک کا مضمون توحید میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے، لوگ کہتے تھے جن بھوت یہ اس قسم کے قصے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ مجھے زیادہ اس کا تجربہ تو نہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جو اس قسم کے واقعات کے قریب تر ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنے دالان میں پوری طرح دروازے بند کر کے لیٹا تھا اور ابھی پوری طرح نیند نہیں آئی تھی کہ میں نے دیکھا میرے ٹانگوں پر ہاتھوں کا دباؤ پڑا ہے، اور اتنا واضح اور مضبوط دباؤ تھا کہ اس کو کسی طرح بھی وہم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، اور چونکہ بجلی بجھا چکا تھا مجھے نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کون ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر سے بارہ جب دباؤ پڑا اور بڑے زور سے پڑا تو مجھے اس حالت میں پہلے خوف پیدا ہوا، پھر میں خدا کی طرف متوجہ ہوا، اور میں نے اس وجود کو جو بھی تھا میں نہیں جانتا، اس کو میں نے کہا کہ دیکھو، اگر تو تم کوئی غیر اللہ کی، خدا کے سوا کوئی طاقت بن کے آئے ہو، کوئی شیطانی طاقت ہو جو مجھے ڈرانے آئے ہو، تو میں موحد ہوں، مجھے کسی غیر اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر خدا نے مجھے تم سے بچانا ہے تو بچائے گا، نہیں بچائے گا تب بھی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو پھر کرو جو کرنا ہے، میں کون ہوتا ہوں روک ڈالنے والا۔ میں نے کہا یہ الفاظ میں نے بلند آواز میں ادا کیے، اور اچانک وہ دباؤ ہٹا، اور اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس قسم کا تجربہ اس جگہ نہیں ہوا، اور نہ کبھی کوئی خوف پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ مضمون جو خوف کے وقت صبر، یعنی للہ صبر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ خوف سے اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں تو لازماً آپ کو ایک اندرونی عرفان نصیب ہوگا۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ خوف اگر غالب آ جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں اللہ کی خاطر اس خوف کو اپنے نفس پر، اپنی روح پر غالب نہیں آنے دوں گا۔ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو میرے جسم کو پہنچا سکتا ہے، لیکن اس خوف سے میں مروب نہیں ہوں گا، کیونکہ خدا کے سوا میں کسی سے مروب ہونے والی چیز نہیں، میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس حالت سے خوف آپ پر جب غلبہ نہیں کر سکتا تو آپ کے اندر سے ایک نئی عظمت پیدا ہوتی ہے، الہی صفات آپ کے اندر جلوہ گر ہوتی ہیں، آپ خدا کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بگاڑ نہیں سکتی۔ لا حول ولا قوت کا مضمون آپ کے ضمیر کے اندر روشنی بن کے ابھرتا ہے، یعنی صرف ایک ورد نہیں ہے جو زبان پر جاری ہو، اس کی روشنی آپ اپنے ضمیر کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خوف خدا کے سوا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی قوت ہے تو صرف خدا کی قوت ہے۔
इसके नतीजे में आप फिर इन अल्लाह मा साबिरीन का वादा पूरा होते हुए देखेंगे। फिर नुकसान के वक्त का खौफ है, जान का नुकसान हो या माल का नुकसान हो। बाज़ लोग वावेला शुरू कर देते हैं, बाज़ औरतें हैं रोती हैं पीटती हैं, कहते हैं हमें सब्र नहीं आ सकता। बाज़ों की बच्चियों की माएँ चली जाती हैं ऐसी हालत में, ऐसी नाजुक उम्र में, जबकि उनको बड़ा गहरा नफ्सियाती नुकसान पहुंच जाता है। वो लिखती रहती हैं कि हम इस सदमे को भूल ही नहीं सकते। लेकिन वाक़या ये है कि ये बात बताती है कि उन्होंने लिल्लाह सब्र की कोशिश ही नहीं की। अगर एक इंसान के हाथ से कुछ चीज़ जाती रही है तो उसमें उस वक्त इंसान को अपनी बेबिजाती और बेहैसियती का इल्म पहले होना चाहिए। हर नुकसान इंसान को या इंकिसार सिखा सकता है या उसके अंदर नज़्म व ज़ब्त की जितनी ताकतें हैं उनको तोड़कर फना कर सकता है। अगर नुकसान इंसान को इंकिसार सिखाता है तो ये इंकिसार इंसान को खुदा की तरफ ले जाता है। अगर उसके ज़ब्त व तहम्मुल की ताकतों को तोड़कर पारा पारा कर देता है तो सिवाय बर्बादी के कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। हर ज़ाहिरी नुकसान के साथ एक अंदरूनी नुकसान का अक्स पैदा हुआ करता है। कुरान करीम हमें यह सिखाता है कि अपने ज़ाहिरी नुकसान को अपने अंदरूनी नुकसान में तब्दील ना होने दो, और यही सब्र लिल्लाह का मतलब है। अगर एक इंसान का बच्चा ज़ाया हो गया, उसका कोई महबूब हाथ से जाता रहा, उसके मकान को आग लग गई, उसकी बिजनेस ज़ाया हो गई, जो कुछ भी हुआ है, जिस हालत में भी वो पहुंचा है, अगर लिल्लाह सब्र करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ये सोचेगा कि जो कुछ भी ये था ये खुदा की तरफ से था और मैं इतना बेख्तियार और बेबस इंसान हूं कि अब मुझे पता चला है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जब तक ये चीज़ें मेरे पास रहीं, जब चली गई तो मैं उनको रोक नहीं सका। इंसान की क्या हैसियत है? ये चीज़ उसको इंकिसारी सिखाएगी और इंकिसारी उसे खुदा से ताल्लुक़ की राह दिखाएगी, क्योंकि इंकिसारी का मतलब यह है कि इंसान महसूस करे कि मैं कमज़ोर हूँ, और कमज़ोरी हमेशा ताकतवर से ताल्लुक़ कायम करने का जज्बा पैदा किया करती है। और सब्र लिल्लाह में चूँकि अल्लाह ही का मज़मून है, इसलिए खुदा के सिवा कोई और ख्याल उसके दिल में पैदा ही नहीं हो सकता। फिर इंसान की तरफ भागने की बजाय उसका दिल खुदा की तरफ भागेगा और खुदा से एक ताल्लुक़ कायम हो जाएगा। अगर ये ना हो तो फिर पीटता रहे, जो मर्जी करता रहे, सारी जिंदगी उसकी अज़ाब में गुजरेगी। बाज़ औरतें पागल हो जाती हैं कदमों के साथ, गलियों में दीवानावार फिरती रहती हैं। बाज़ लोग सोसाइटी से अपने ताल्लुकात तोड़ देते हैं, बाज़ खुदा के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं कि वो कैसा खुदा है जिसने ये मुसीबत हम पर डाल दी, उसको हमारे एहसास का कोई ख्याल नहीं आया। तो जब सब्र टूटता है तो तौहीद टूट जाती है, खुदा से ताल्लुक़ टूट जाता है। हर किस्म के नुकसानात के लिए इंसान अपने वजूद को खुला छोड़ देता है। इसलिए फिर्रू इल्लाह का मतलब यह है हर वक्त, हर नुकसान के वक्त, हर खतरे के वक्त खुदा की तरफ दौड़ने की आदत डालो। अगर तुम खुदा की तरफ दौड़ने की आदत डालोगे तो तुम्हें उसके नतीजे में जो सब्र नसीब होगा वही है जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। और अगर नहीं करोगे तो कोई भी पाक तब्दीली तुम पैदा नहीं कर सकते, अपने हालात को बेहतर नहीं बना सकते। लेकिन नुकसान सिर्फ तुम्हारा बैरूनी नहीं रहेगा, तुम्हारी अंदरूनी दुनिया भी उजड़ जाएगी। जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी हाथ से जाता रहेगा। इसलिए सब्र को बड़े तफसील से समझना चाहिए, बड़ी तफसील से समझकर अपनी इंसानी जिंदगी की हर हालत पर इसको सादिक करना चाहिए, इसका इतलाक करना चाहिए। और अब इसके बाद अब आप देखेंगे, यानी जब भी आपके ऊपर कोई ना कोई हालत तारी होगी, और रोज़ाना होती रहती है इंसान पर। बाज़ खतरे थोड़े होते हैं, बाज़ बड़े होते हैं। इंसान जब सुबह के वक्त आँख खोलता है तो जब तक शाम को थक कर उसको नींद
माफिया दुनिया और माफिया से गाफिल नहीं कर देती। बेशुमार तजारिब से इंसान गुजरता है। ज़रूरी तो नहीं कि कोई बहुत बड़ा तूफान ही आ जाए तो तब इंसान को पता चलता है कि मैं खतरों में गिरा हुआ हूँ। कोई छोटी सी खबर आ गई किसी नुकसान की, और कुछ नहीं तो घर में कोई बर्तन टूट गया, किसी बच्चे ने छींक मारी तो माँ को खतरा पैदा हुआ ये बीमार हो जाएगा। रोज़मर्रा की बातें, पता चला कि ये कोई चीज़ महंगी ले आया है, कोई चीज़ खरीद के आई औरत तो दाएं बाएं पाँव की बजाय एक ही पाँव की दोनों जूतियाँ खरीदी गई। कोई चीज़ ली है उसमें कोई सुराख था, उसका नुकसान का बाद में पता चला। एक मसला है, कोई इंसानी ज़िंदगी तो मसाइल से घिरी हुई है। सुबह से शाम तक या उम्मीदें बन रही हैं, या नुकसान की खबरें आ रही हैं, या खौफ है, या रिजा है, कोई ना कोई हालत तो इंसान पर रहती है। उन हालतों में आप अल्लाह की तरफ दौड़ने की कोशिश करें। ये है वो बात जो मैं आपको समझानी चाहता हूँ। अगर इन छोटी छोटी हालतों में आपने आदत न डाली खुदा की तरफ दौड़ने की, तो फिर बड़े वक्तों में आप नहीं दौड़ सकेंगे। आपने देखा नहीं, जब जंगें आया करती हैं तो हुकूमतों की तरफ से ऐसी मशकें करवाई जाती हैं कि अगर एयर रेड का अलार्म बजे तो तुमने किन पनाहगाहों की तरफ दौड़ना है। और ये जो तजुर्बा है ये इंसान को तो इस रंग में कभी कभी पेश आता है। हैवानी ज़िंदगी में तो हर रोज़ ये तजारत, बाज़ दफ़ा घंटे में कई मरतबा तजारत होते रहते हैं। आपने चिड़ियाँ चुगती नहीं देखी, किस तरह वो बार बार दाएं बाएं देख रही होती हैं, और हर चिड़िया जो इस हाल निगरानी कर रही होती है अपनी या अपने साथियों की कि कहीं कोई दुश्मन हमलावर तो नहीं हो रहा, उसको पता होता है कि मेरी पनाहगाह कौन सी है। हर चूहा जो बिल से बाहर जाता है उसको इल्म होता है कि मैंने किस पनाहगाह की तरफ वापस दौड़ना है। कोई दुनिया का जानवर नहीं है जो अपनी पनाहगाह को नजरअंदाज करके मैदानों में बाहर आए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो दुनिया से मिलियन नाबूद हो जाएगा। इस वसी हैवानी तजर्बे से इंसान क्यों फायदा नहीं उठाता? अगर आपको खुदा की पनाहगाहों की तरफ दौड़ने की आदत नहीं रही, अगर आपको मालूम न हुआ कि किन पनाहगाहों में आपने किन खतरों के वक्त पनाह लेनी है, तो आप खुले आसमान के नीचे बगैर छत के, बगैर किसी सहारे के पड़े रह जाएंगे। खतरों के वक्त फिर कोई पनाहगाह आपको याद नहीं आएगी, आपको तौफीक नहीं मिलेगी कि आप खुदा की पनाह में आ जाए। खुदा की पनाह में आना है तो रोजाना की जिंदगी में हर रोज ये मशक करें। इंसानी हालात में तो ये जंगों के जमाने कभी कभी आया करते हैं, लेकिन खुदा ताला ने जिस जहाद की तरफ मोमिन को मुतवज्जे किया है, नफ्स का जहाद, उसकी जंग हर रोज हर लम्हा जारी है। हर लम्हा ऐसे खतरात दरपेश होते हैं कि जब आप खुदा की किसी सिफ्त की पनाहगाह की तरफ दौड़ते हैं, अगर नहीं दौड़ते तो फिर आप गाफिल हैं। और गाफिल को हमेशा खतरात ऐसे वक्त में आ लेते हैं कि कोई चीज उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। बस गफलत से एक होश की हालत की तरफ मुंतकिल हो। खुदा ताला की पनाहगाहें लामुंतहा हैं। आपके खौफ जितने भी हो सकते हैं, हर खौफ से बढ़कर उसके मुकाबले पर खुदा ताला ने आपके लिए एक पनाहगाह रखी हुई है। लेकिन रोजमर्रा इसकी मशक करें, पहचाने कि वो कौन सी पनाहगाह है, किस तरह आपने खुदा की पनाह में आना है, किस तरह उसकी हिफाजत में जाना है। फिर आपको अल्लाह ताला के फजल के साथ बड़े बड़े खतरात से पनाहें मिलेंगी। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का खौफ ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर गालिब आ सके। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने आलमी खतरात की खबरें दी और जलाजिल की खबरें दी और बताया कि बहुत ही खौफनाक आगे हैं जो तमाम जहान को अपनी लपेट में ले लेंगे, तो ऐसे बंदों के मुतल्लिक भी आपको खबर दी गई जो खतरात के वक्त खुदा की पनाह में आने के आदी हो जाया करते हैं, जिनके दिल में खुदा का प्यार होता है। तो आपने फरमाया आग है, पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदाए जुल अजाइब से प्यार। बस जैसा कि मैंने पहले खुतबे में भी कहा था, खुदा से प्यार के नतीजे में खुदा की तरफ दौड़ने की आदत डालें, यही आपकी पनाहगाहें हैं।
ہر مشکل، ہر خطرے کے وقت، ہر امید کے وقت، ہر آرزو کے وقت، ہر نقصان کے وقت، ہر حرص کے وقت یہ سوچیں کہ میں اس حالت میں اپنے خدا کو کیسے پا سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ شعوری طور پر پناہ گاہ ڈھونڈنا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کوئی انسانی حالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو خدا کی طرف نہ لے جائے، یعنی لے جانے کی صلاحیت نہ رکھتی۔ ہر انسانی تجربہ دو راہیں رکھتا ہے، یا خدا سے دور لے جانے کی راہ یا خدا کی طرف جانے کی راہ۔ اور ہر روز انسان اپنے خدا کی طرف بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو مواقع عطا کیے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر بدنصیبی سے ان مواقع کو کھوتے چلے جاتے ہیں۔ بس جماعت کو فروا الی اللہ کے مضمون کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، قناعت سے یہ مضمون نصیب ہوتا ہے، اور قناعت کے نتیجے میں پھر اور عظیم الشان ترقیات عطا ہوتی ہیں۔ اگر قناعت نہیں تو پھر صبر کی عادت ڈالیں، اور اگر صبر نہیں ہے تو پھر خدا واحد کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا، کیونکہ بے صبری لازماً شرک اور شیطانیت کے ویرانوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، وہاں بھی اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے بے صبری در حقیقت نامرادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سب کچھ کھو دینے کا نام بے صبری ہے، اور جو خدا نہیں دیتا وہ غیر کوئی دے نہیں سکتا کبھی۔ دھوکہ ہے، صرف سراب ہے۔ جب انسان اس سراب کی پیروی کرتا ہے تو وہاں خدا کو پاتا ہے کہ وہ اس کا حساب دے، اس کے سوا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جماعت کو صحیح معنوں میں فرار اللہ کی توفیق بخشے، اس جماعت کو کہ ہر فرد کو قناعت عطا فرمائے، اور صبر کی فصیلیں اس کی قناعت کی، اس کی خواہشات کی چاروں طرف سے حفاظت کر رہی ہوں۔ ہمیشہ وہ خدا کی پناہ میں رہے اور خدا کی پناہ میں دوڑنے کی عادت ڈالے۔ یہ ایسے آپ بن جائیں، اس حالت میں آپ اگلی صدی میں داخل ہوں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ خدا کی پناہ گاہیں بن جائیں گے۔ تمام زمانہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کی طرف دوڑیں گے، اور آپ کی پناہ گاہیں دنیا کو ہر قسم کے شرعی خطرات سے نجات بخشیں گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، خدا کرے کہ اگلی صدا اگلی صدی خدا کی صدی ہو، اور خدا کی پناہ گاہوں کی صدی۔